Thank you. Red flag man siya. Red. Siya sa red flag. No, register sa event. Mag-revise daw. Wait lang, That is my future. Please finish the left side or use the stairs exit. Come with me. As well as please facilitate. Asian College of Ecology. Kaja na pa dyan. Guys. Dili ko na. Hoy, lagi. Isang spell. Gonna tour you. Tour everyone around the earth. Fly high. Reach out to the sky. Wanna touch the shining. Then light. Cold against that clear sky. My shoes. Uy, si Raiza! Si Raiza! Si Raiza! Gawa. Okay, right. We're gonna call you outside. Fly high, fly high. Ang madakdak katawan. What if ba ako nito ang madakdak? Guys, mingawan. Ayaw! Mingawan niya nga stairs. Ano ba yung stairs? Easter ramp. Slope. Fly high, reach out to the sky, reach Wala out mo to the sky. last na. It's just day. Ganito. Boom, 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 boom. We are the future. Wow, see the lights, see the lights, see the shine, see the da da da. Another. What if mag-jogging ka sa oval? Ganahan. Naunta ko sa mood para magkapoy-kapoy. Fly high, reach out to the sky. I wanna touch the shining light, the golden gates. Agta! Anyways, congrats! Did so well, girl. You did so well. Everyone did so well. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know you only met, I know we only met, but let's pretend it's fun. Ay, hayaga, burgi ko asa. Wala, hayaga. Isang holiday. Yan yung takay, akong future. Gawin sa sila. Sus, ginuwa ko. Tawagan to Raisa sa gawas. I'm gonna touch the shining. Bakit ba madakdak ko? Hi guys. We are going home. I'm so katugong talaga. Again. Dude. Tomorrow is no need Ako na. kaya I'm always sleepy man. Ha? Klaro kayo. I'm always sleepy. As in, I lost track sa oras.
Oh, ganahan ko magkapoy-kapoy pa naman today. Jogging ka sa ulo. Grabe, ano niyo? Ay, maulit na yun. Oh, Mas kaman nun ba? naman sa... Ano? Para papa. Nikanta ba si Raisa karon? Wala nikanta si Raisa Dapat natay karon. tayong ba? Mag-rami. Ito. Tapos ka nang kumpita. Guys, hindi ko nakita si Johanna. I don't know if she's here. Hopefully she is. Pam 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 pa pa pam pam param pam pam pa pam. O sino nga tayo kanta gani? Para pam Para pang. pam 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 pa pam pam para pam 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 At para pam. di akalain. Ana? Ano na ba? Sa'yo na ang lahat. Yan ha, kasi. Para pam pam para para pam. Grabe, 8 minutes, 9 minutes. May gani, Jude, kini go ko. Okay, I was actually contemplating if madayon ko or not. But I'm glad I push mayante. Push mayante. Aris atta! Ayaw, dili pwede mag-standby. Ato, boss. Okay. Aris sa imnida. Pincha na imnida. Wala, so gutuman. Patay na ni. Gutom ko pag-ay. Si Riza may kiryado. Masakay kaya bacon. Tawagan na to si... Pinitisan. Tawagan na to si... Riza. Hi, guys. Bye-bye. 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 Asa man to siya? Bye-bye, Ampe. Mag-jogging ta ba? Man. Sige, makakatuyo si... Uy! Ano ro? Mag-jogging ta nga, Riza. BFF! Ano ako? Jogging mo nila. BFF! BFF! Hindi mo nga nagsayal. Ha? Naman yung sapo? Hala, grabe hala, pataka tawag. Ay, ayaw na lang di ay, oy. Di ko mamugo sa taong O-A. Asang R? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Bye. Wait lang. Rai. Guys, grabe, so hot. Dimut kayo. Hot and spicy man this also. I'm calling her Raisa. Ano, buti lang rin yan. Walay klaro sila lay tawag. Hala, dili mo. Limuta sa earth. Apil ako. Limuta eh. Nice kayo lang film. No? Nice kayo. Guys, the best ng film. Kanang gikuan jud. Kay Sara. Ano lagi pa kita ate? No? Sisira ka buka. Nice kayo. Mga yums naman mag-film. The best. Tawagan nila sa Raisa. Oh. Tawagan nila. Mooring man tong phone ni Raisa. Okay. Gabi ha. Last na nga senior high school day. Ito magkita sa Next. Naba kay college day, no? Next. Naba kay college day, no? College day. College day. May na lang. Dili. Paklita na. Mag-UC makaka. Hindi ka nga UC mamali. Imagine, ni Anhe, naabot ko 5. Nigawas ko 6. So, Yeah, mga 1 attendance hour to ka. 1 hour. Yeah. Ang attendance kay 6 or Nice ang event ganina. not really. Naturally. Way, yun, naturally.
Green light, di man na red, green light. Okay, yun, red. Ni, wala ko ng red. Sige, ano ko? Check yan. Sabi ko, kawatan. Kawatan siya eh. Ulit ako eh. Ah, sila? Ay, nagkuyog si Mike kung si Riza, guys! Nagkuyog si Mike kung si Riza! Si Riza na si... Oh, no! May kaayo. Grabe, sa last nga senior high school, may pakulo pa talaga. Ray, nagkuyog lagi mo ni Mike. Ay, amo ni Juanito bag. Ikas. Ahata. Ahata. Video ka ka dyan. Tigil ka na. Asa man? Nasa right na. Agi. Ari? Second round. Asa man? Ibutang Sila, ako? igunit. Susumit na na. Dito kay nagsugod naman ako aris ako yung dagdag gamay na adto na ko na naman nga. Ah, dagan kayo tao. Masuot na maka na ko yun ha masupok ko. Sa mata. Namo ko nakasot sa Suot mo ba? Suot tanan. Suot sa ba? Nasa chat day. Uy, so tara. Ikaw maganig gihuwat. Ikaw pa dyan mag-gagamit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dali, smile. Ara, di ay oh. Wait sa kalimot ko. Lina mo? Ako mo paggabi na. April 30, 2025. Ah, sure. Ew. Then, okay. Senior high school. Oh, wala si Johanna. Wala mo kita nila ba ito? Ay, pasig sa iyo to siya ni Mila. Wala siya nanay. Ano ka ba man ka? Yan man daw. Ah, what if na pa siya? Dali, last senior high school day. Oh, dito ako. Okay, 1, 2. Johanna, nasi Johanna din. Johanna, akong gagbayan sa Johanna. 1, 2, 3, go. Last senior high school day. 1, 2, 3, go. Last senior high school day. Hala, goal kayo sila. Goal kayo pa mina. Ayaw mo pa goal. Dapat. Nag-picture ta. Nag-picture ta. Yan no. Ay, yan. Dali ba kayo? Ako. Ayan, Okay.